Salam alaikum, salam alaikum. Karim be mawda already. An ko maliba. Karim membe korba site mogoshila. Ok. Juste dɔrɔn ka bɔ ka dɔɔni fɔ. Il paraît que ko dɔw ko ne ni Dani bɛ ɲɔgɔn na. Bon, a bɛ se ka kɛ olu ka sogo y'o ye. A fɔ u bɛ se ka ko olu bɛ sogo la yen. I bɛ taa sɔrɔ u ka laɲini y'o de. So en réalité, bon, kunu barbecue, on a eu un peu de soucis parce que d'habitude, on met des barbecue qui bon, on voulait aller faire ailleurs. On me fait un kéyorowere, bon, comme il bara nyoya la benika organisation que tout donc on y mokomi blanco ka organisation que bon, aller à Irak à fort, y aura une alibi barbecue besekaki. Donc antara kunu bonere barake. Ne barake bonne jigine ne nana so ne nko tout ça. Bon apparemment antara ngambe munu tara sokoma et kata damine. Ka mizigu yere damine tout ka lancement ni fond damine. Donc apparemment ja barbecue interdit ça fait 2 semaines. Bon anye mogo mi bla ore kumeka parce que jekulu kono benika organisation benika bara de do. Donc anye mogo mi bla ko ka organisation yoro nyini bon o tigire information di ama mi se ka ken yoro ina. Ya mais apparemment a interdit no ça fait 2 semaines mais ale to kalama ale kontara ale mogo do sigile mais ame delika barbecue et anga sogo jeni sogo jenam nai ale briki de la man sugu do de kunu bon munu be delika ta yoro nai u ba kalama voilà nete galontige mogoshi munu be delika ta u ba kalama donc mais ale tagara ale ayo feni tira ka boy o sogo jenai chile no ka boy parce que même à la do groupe kono kuma nale no ngo mais c'est très bizarre parce que ame delika ke femna no chile no ka boy e dungo mogo ko kube delika ke e kabe ka ke bon on verra. Bon malheureusement antagara ja barbecue tisekake mogo ko metu siga parking ngone mais ale ko ale information ni mogo munu sigile me kulugo ko aw ko barbecue beke. Mais moi-même personnellement j'ai trouvé bizarre parce que ame delika ke femina o kun chileno. Donc de pas le ko fe ngoni chileno ka boy kale yu nyini nga ko kuma ko barbecue teke antuguni wa. Donc munu sigile me parking kono kulugo ko aw ko barbecue beke alibi. C'est là qu'on a entaragné mizigu monté kame bara damine polisu nana. Ya min foranye quoi parce que moi j'étais pas là-bas parce que ne kume bara yoro la ne jigina. Donc polisu nana polisu ya ira ka fo ko ka mizigi jo et puis ka barbecue wuli ka boy ko barbecue teke. Ko parce que c'est interdit ça fait 2 semaines. Donc boyoro la ite se ka mogo video ke ka mogo wele mogo chama ere an wele an la sigi parce que on pouvait pas que déjà police yere kumbe fa on yere kata mais ya yuru la bon et regarde les gens mogo mi kumbe abe mogo keme bon Jason me kila ka video blau mogo mi kumbe abe mogo keme bon mais on était obligé quand sigi te ka baro ke ba foko guerin bon fait kumba mbolo ya be interdit. Donc c'est là anye sogo di balaira nunu tarani sogo kata sogo do furu la kanani sogo yo la quoi sinon on avait un ye saganani ou saga duru je me souviens pas trop mais je crois abe saga duru jatela ya abe songo bo. Donc on était obligé de sanga sogo nunu beche kata nuye kata do furu la pantin ka singa na nuye boni ko bo chogo ya la déjà police an ere mo minu kumbe police be ka plaigner ali ko fe nere jene tagale police nana mais comme ya u nana en surveiller quoi
parce que Fransi ko be teni policiers filɛ nin ko k'u bi taa k'u bi na k'olu nana misigi ni an sɔrɔ sogojeni na ko on va avoir des problèmes bon anw Fransi du ni Mali tɛ kelen dɛ n'olu ko bɛ min kɛ u b'o de kɛ bon a y'an bɛɛ fari faga quoi yaya bon minnu yɛrɛ tun bɛ ka organiser o tigi yɛrɛ ko an ma k'an ka to yen ko samedi wɛrɛ an bɛ parki wɛrɛ ɲini parki min n'an bɛ se ka misigi jouer an bɛ se ka an ka fête kɛ a ɲuman na bon o ma kɛ mɔgɔ caman fɛla ko ye parce que déjà mɔgɔw y'u ka ciw de bila ka na et puis n'a fɔra ka sogo conserver saga 5 k'i b'o don k'i b'o conserver jusqu'à samedi prochain au place bɛ mɔgɔ ka frigo kɔnɔ on était obligé ka sogo kila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas la peine c'est pas intéressant yeah. Donc on était obligé san ka sogo ninnu wari da sogo ninnu kan ka taga bɛɛ don furu la pantin boucherie dɔ la ka tila ka segin ka na n'a ye ka sɔrɔ ka fɛn kɛ bon ni ko b'o cogoya la déjà an minnu yɛrɛ bɛ yen polisiw bɛ ka plaigner anw na est-ce qu'il bɛ se ka vidéo kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'an bɛ yan bon o de kɛra kunu sinon k'a fɔ ko mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ bɔra dɛ malgré même ça la mɔgɔ minnu nana a bɛ mɔgɔ 100 bɔ dɛ a bɛ mɔgɔ 100 bɔ dɛ malgré ça mɔgɔ min nana a bɛ mɔgɔ 100 bɔ c'est pour dire que y avait problème kun t'anw ka côté là quoi mais policiers de ko an se ka fête kɛ parce que c'est interdit ça fait 2 semaines yaya bon sigiɲɔgɔn dɔw de bɛ a yɔrɔ in na yen olu de ye plainte caman don mairie ka niveau la ko mɔgɔw bɛ taa barbecue kɛ u bɛ musique jouer u b'olu tulogɔlaw tɔɔrɔ week-end de don bon n'i y'a jateminɛ ils ont un peu raison aussi bon comme fɛn minnu n'a bɛ deli ka kɛ depuis des années sinon mɔgɔ minnu bɛ deli ka taa yɔrɔ in na yen u bɛɛ b'a dɔn Faransi mɔgɔ bɛ taa barbecue kɛ Saint-Denis chemin vert yɔrɔ la bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn an turolen bɛ ni immeuble yɛrɛ de bon dɔw de voisins dɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan ka plaintes don mairie ka yɔrɔ la k'u bi sɛgɛn week-end na u tɛ se ka reposer mɔgɔw bɛ bɔ fo quartier wɛrɛw la ka na barbecue kɛ ka musique jouer k'u tɔɔrɔ bon maire à la fin maire y'a en compte donc c'est interdit barbecue tɛ kɛ mais sauf que an ka erreur kɛra min ye an ye mɔgɔ min bila k'a ko ɲɛmɔgɔya kɛ ale ye information min d'aw ma k'a bɛ se ka kɛ yaya mais on était obligé ka taga quoi sinon n'o kun tɛ n'a y'a sɔrɔ an kun y'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko musique bɛ ka jouer an bɛ ka sogo jeni bon an bɛ video directiw kɛ bon mɔgɔw bɛ na bon ni video direct kɛ mɔgɔw bɛ na ka sɔrɔ an bɛ nin condition fasugu la yaya a y'anw yɛrɛ fari faga quoi an bɛɛ fari fagara yaya sinon y avait rien foyi kun tɛ y avait rien du tout ko ɲɛ bɛ CDR mɔgɔ ninnu na u bɛ ka fɛnw ta k'u bila dɛ mɔgɔw ma bɔ mais c'est faux cɛ min kun bɛ a bɛ cɛ 100 bɔ kunu cɛ min kun bɛ a bɛ cɛ 100 bɔ musow kɔni kun ma ca musow kun tɛ tɛmɛ 30 ni dɔɔnin kan mais cɛ min kun bɛ a kun bɛ cɛ 100 bɔ a kun bɛ cɛ 100 bɔ hali solo tamani ninnu bɛɛ kun bɛ yen an ka garankɛ yɛrɛ kun bɛ Sakɔ ale yɛrɛ ma yɛrɛ fasada hali Abdulayi Jara kun bɛ yen ale yɛrɛ kun kan ka playback kɛ an bɛna concertw bɛɛ kɛ walayi ale yɛrɛ n'a ka ngɔni ni fɛnw bɛɛ taara min ye fasada fɛn na an ko Maliba la min ye son bɔ anw na il était là avec son équipe mais an ma se ka foyi kɛ parce que tout c'était interdit an ma se ka foyi kɛ yaya bon franchement a ye bɛɛ fari faga quoi a ye bɛɛ de fari faga ala an ko an bɛ direct kɛ bon ni ye direct kɛ mɔgɔw bɛ na bon sogo tɛ ka jeni et puis policiers jɔlen bɛ yen policiers ye min k'anw jɔlen don anw kɔfɛ u b'u ka mobili la mais c'est plus de 1 heure pour que k'a lajɛ est ce que an bɛna fɛn dɔ kɛ mais an yɛrɛ ma sɔn ka fɛn kɛ parce que an y'u respecté parce que Faransi loi y'o de yaya n'an kun y'an tugu hali dɔw kun k'an k'a kɛ k'u tɛna mais on savait k'u bɛna parce que après u seginna ka na Faransi policiers bɛ ten n'u ye fɛn min f'i ye n'i m'a kɛ u bɛ tila ka na quoi hali n'olu mana u bɛ équipe wɛrɛ bila ka na yaya o dɔrɔn de kɛra sinon y avait rien kɛlɛ ma kɛ wɔyɔ ma kɛ wa mɔgɔw bɔra mais ne tɛ an kun fari fagara quoi an fari fagara yɛrɛ de parce que i ma sigi ni fɛn min ye n'o taara kɛ yɔrɔ a b'i mɔgɔw galabu faga quoi yeah sinon y avait rien an t'a fɔ mɔgɔw ka bɔ ko mɔgɔ tɛ bɔ sa bɛɛ n'i ka jama de don Faransi yan anw tɛ don foyer kɔnɔ ka campagne kɛ koyi problème y'o de anw tɛ don foyer kɔnɔ ka campagne kɛ dɛ
mɔgɔ minnu b'anw sur réseau sanfɛ anw ka d'u le n'anw ko hali sini ka b'u bɛ bɔ mais ni ne ni Dani fɛnɛ tɛ ani Jason ni Balayira mais min f'i ye a vidéo man tɛ français ko min b'a fɔ mɔgɔw ka bɔ ko mɔgɔ bɛ bɔ dɛ a vidéo man tɛ yen k'i b'i jɔ ko mɔgɔw ka bɔ ko mɔgɔ ni y'a ye ne yɛrɛ ma kuma a ko kan moi j'ai pas parlé ne ma kuma a ko kan yɛrɛ ni y'anw ka groupe anw ka Maliba groupe kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de kuma a ye ne sigilen ka kuma a ye n'an ka barbecue kɛ Facebook sanfɛ jɔn ye ne ka vidéo kɛ personne mais aw sederu aw bɛ ɲinɛ min kɔ aw ye dunu de ta ka bala de ta bilahi ni ne jɛnɛ kun ye n sigi réseau sanfɛ ko mɔgɔ ye n'an ka barbecue kɛ mais o jama bɛ kun segin kɔnɔ mais aw bɛ don foyer de kɔnɔ aw ka association aw talen bɛ jagoya sederu sigi foyer 300 kɔnɔ mais mɔgɔ tɛ bɔ et puis aw bɛ tila ka don foyer jeunes kan a ye na carte ɲina ko problème bɛ denmisɛnnin mun na a bɛ taa don foyer kɔnɔ k'a ye na ko arasa bɛna aw dɛmɛ carte ɲina ko problème na denmisɛnninw bɛ bɔ ka na mais ani et puis o ye de ni arasa yɛrɛ ko a bɛ na dɛ ni arasa yɛrɛ de nana Faransi o curiosité ni o fɛnw ka curiosité mɔgɔw ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan sinon aw an yɛrɛ dama vidéo mani dɔ ka bɔ ko mɔgɔ hali mɔgɔ 20 bɛ bɔ i nɔfɛ a tɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ 100 ni kɔw labɔ Faransi a vidéo maniw na o y'anw de a y'a fɔ kɛ arasa yɛrɛ ma deli k'o fɔ ko mun na n'ale de nana Faransi jama bɛ bɔ ko mais ko na ale tɛ ko jama tɛ bɔ arasa yɛrɛ de la k'o fɔ mais hali sini wallahi n ye n kali ala la mɔgɔ min kun bɛ yen kunna ka ca ni mɔgɔ 100 cɛ kun bɛ mɔgɔ 100 bɔ m'o galon tigɛ mun na a ka mɔgɔ dɔw kun bɛ ka to ka taa turu cɛ o c'est même bon ne yɛrɛ tɛ nin aw ka nin ko sugu jate quoi mais juste dɔrɔn mɔgɔ minnu n'anw ka d'u ye n'u y'a fɛn sugu ye a b'u tɔɔrɔ quoi c'est là j'ai dit n bɛ bɔ ka kuma dɔɔni a kan quoi so aw ka ni manamana ko ninnu moi je ne suis plus là-bas koyi ko wɛrɛw ci wɛrɛ yɛrɛ de bɛ ne la min t'aw ka ni manamana ko ninnu ye quoi aw bɛ pressé la kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ ninnu bɛ kɛ o an bɛ ka élection wagati de ma kɔnɔ aw m'a fɔ ko élection ani Asimu ŋa bɛ to an bɛ Asimu kɔ o kɛlɛ bɛ kɛ o an tɛ ka pressé ne tɛ n da kɔnɔ ji tiɲɛ sisan fɔlɔ moi je m'en fous min ka d'aw y'o kɛ dɔrɔn mais ko kɛlɛ yɛrɛ bɛ nalen o aw bɛ ka pressé de o mɔgɔ barika bannen ninnu aw bɛ ka pressé de aw bɛ se ka mun ɲa Maliko la don o don aw bɛ ka lebu mais aw yɛrɛ ɲɛ t'aw lebu la n'a kun fɔra mɔgɔw ye ko arasa bɛ tugu Kasimu kɔ kuma tɛ ka taa campagne k'o nɔfɛ mais bɛɛ ma arasa ka kɛlɛ sisan nɔ malien den mɔgɔ ko k'e malien den bɛɛ ma arasa ka liti ye sisan e delila ka Thomas Sankara ye ka tugu politicien dɔ kɔ ko ka taa campagne k'o ya Thomas Sankara y'a ka ɲɛnamaya kɛ fo ka sa i ma deli ka e ka tugu mɔgɔ kɔ ko ka taa campagne kɛ e b'i yɛrɛ wele k'e révolutionnaire ye e yɛrɛ tɛ se ka kɛ fɛn ya e bɛ taa mɔgɔw de dɛmɛ ka kɛ fɛn e kuma jama b'e kɔ e yɛrɛ tɛ se ka kɛ fɛn ya sani k'a fɔ ko ka taa base ɲini ko mɔgɔw ka taa base ɲini u ka jamana u ka dugu la dugu tɛ la e tɛ se ka taa jo ka taa base ɲini e tɛ se ka taa u ka jo a ma dɔ jo de e tɛ se ka taa ka taa campagne kɛ ka base e ka taa kɛ ka base ɲini n'importe quoi n'o t'i bɔ Lafiyabugu base ɲini Lafiyabugu ka denmisɛnnin tɛ ko ni min ye n'o o bɛ ɲuman fɔ nin ma a tɛ yen ne b'u caman ye u bɛ ne lajɔ k'anw tɛ nin dɔn depuis ne b'a kɔ o Lafiyabugu ka denmisɛnninw de b'anw lajɔ k'anw tɛ nin dɔn ko n'anw bɛ nin dɔn ko wala anw tɛ tugu a kɔ Lafiyabugu ka denmisɛnninw mais o wagati anw y'olu taw bɛɛ kɛ mɔgɔ juguyakanw ye e ko k'e bɛ meeting kɛ Lafiyabugu siɲɛ joli ka ko daminɛ e kun sera ka kɛ olu yɛrɛ kun tɛ jate yɛrɛ lefu ma wuli ka t'e kama Lafiyabugu n'anw de y'an to Faransiya ka lefu kɛlɛ Lafiyabugu ka denmisɛnnin jumɛn bɔra ka lefu kɛlɛ nɔfɛ lefu taara busan ta e kɔ aw ka kari kɔnɔ ko n'a y'i sɔrɔ e sɛdennin minɛna siɲɛ joli Lafiyabugu k'e sɛdennin minɛ Lafiyabugu jɔn bɔra personne anw y'an to Faransiya k'e ka kɛlɛ kɛ
k'a sɔrɔ e bɛ quartier mun na hali u tɛ fɛ k'i ɲɛ la kɛ o base ko kuma a bɛ base ko kuma fɔ jɔn e bɛ tugu Kasimu kɔ Kasimu tapo e bɛ tugu o kɔ bi ko jama tɛ mɔgɔ dɔw kɔ jama tɛ Diko bolo e barika ban e b'i jɔ ko jama tɛ Diko bolo ne b'i ta dɔn i b'i comparer ni cɛkɔrɔba ne ko a bɛ ni Diko cɛ e bɛ taa k'e bɛ Diko ka kuma yɛrɛ fɔ i da yɛrɛ la quoi mais laisse tomber quoi ni ne yɛrɛ de ye Diko tɔgɔ m'a da kɔnɔ quoi mais ne y'a f'i ye sa n ko ala tɛ Diko ni maliyɛn cɛ sa cɛ i barika t'i la sa a tɛ Diko ni maliyɛn cɛ sa maliyɛn barika bɛ se ka bonya k'i bɛ kuma Diko ya a bɛ Diko ni maliyɛn yɛrɛ cɛ han a bɛ Diko ni maliyɛn yɛrɛ cɛ n ka bɛ Diko ni jamana baw de cɛ jamana baw de mɔgɔw bɛ tapis rouge fɛnsɛn Diko ye Diko mɔgɔ bɛ Mali ka ko la Diko valeur ma bonya Mali ko ma hali ni Diko taara Amérique bi u bɛ tapis rouge da ye Amérique u bɛ tapis rouge da ye n ko ne ye cɛ ye barikatigi de don cɛ n'a ka barika n'i y'a ye ni barika ye cɛ sogo la bɔ de hali n'a donna jama la i b'a dɔn ko barikaden donna jama la ni Diko donna jama la i b'a dɔn ko barikaden donna jama la a yɛrɛ c'est à dire ne tɛ n da don e da la Diko ko la sa base tɛ Diko la e mɔgɔ langolo ye Diko de ma i bɛ ka gɛn ka bɔ yen nɔ Diko mɔgɔ baw ka base la base Diko mɔgɔ b'a la han don min na u taara k'u bɛ taa Diko minɛ Badalabugu bɛɛ bɔra k'u bɛ sa Diko nɔfɛ e minɛna yan nɔ ne to a tɛ maloya de quoi walahi maloya yɛrɛ t'e la quoi e bɛ jɔ ko base tɛ Diko la u taara don min na k'u bɛ Diko minɛ a ka misiri kɔnɔ Badalabugu kaw ko u tɛ politique la u ka sira t'a la u tɛ politique yɛrɛ dɔn u ka sira t'a la u t'an ka nin ko foyi la Badalabugu kaw de ko Diko bɛ sa yɔrɔ min na olu bɛ sa yen e sɛdenni minɛna yan nɔ plus de combien de fois k'i sɛdenni minɛ ka t'i kari wo kɔnɔ aw ka du kɔnɔ ala ka du kɔnɔ mɔgɔw ma bɔ k'u jɔ polisiw ɲɛ kuma tɛ kari kɔnɔ mɔgɔw ma Diko y'i sigi a ka misiri kɔnɔ denmisɛnninw ko y'i sigi siɲɛ joli kata bɛ tan ni ngɔni bɛ wuli Badalabugu siɲɛ joli Badalabugu kaw k'u bɛɛ bɛ sa walahi maga tɛ kɛ ni cɛkɔrɔba in na Dawuda Badalabugu bɛɛ ko k'u bɛ sa maga tɛ kɛ Diko la e sɛdenni minɛna marifa ma ta foyi ma ta k'e minɛ ka t'i kari wo kɔnɔ e min'i jɔ ko base tɛ Diko la base tɛ Diko la kɛ base bɛ mun na e sera ka mun de ɲa e n'i ka base n'i ka camp militaire e sera ka mun de ɲa pa paga putere foyi e ma se ka foyi ɲa foyi wa i tɛ se ka foyi yɛrɛ ɲa ka maliyɛn bɛɛ to e kɔ e ma se ka fɛn ɲa o e ka maliyɛn tɔtɔlen 10% ye e bɛna nafa de ɲa e bɛna nafa de ɲa han e bɛna nafa de ɲa ka tugu faso wari suɲɛnaw kɔ olu y'o nafolo minnu suɲɛ depuis des années ka t'o di dugutigiw ni kamelenkuntigiw ni quartier musokuntigiw ni ka t'o wariw ta k'o d'olu ma k'a ye mɔgɔw labɔ ka n'an lamɛn ka t-shirts ni wariw ni fɛnw di jeunes ma ka taa aw sigi salini dɔ kɔnɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka n'aw jɔ kɔ bɛ kuma e ka taa tugu ko wari tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ min tɛ se ka mɔgɔw labɔ wari di mɔgɔw ma ka mɔgɔw labɔ taa tugu kɔ i k'i ka base yira an na kɛ wari base mais e ka taa tugu mɔgɔ kɔ wari tɛ mɔgɔ min bolo k'e bɛ se ka adamadenw la convaincre ka tugu o tigila mɔgɔ kɔ ka sɔrɔ wari t'a tigi bolo e ka t'o base yira anw na n ko base y'o de base tɛ wari ko ye o hali ni ye ne yɛrɛ kɛ milliardaire ye bi maliyɛn mago b'a la an t'o kɛlɛ de la yan bi yan maliyɛn mago b'a yɛrɛ la n ko maliyɛn bɛ wari de nɔfɛ maliyɛn faga n'a wulila ka tila ka na nafolo d'a ma a bɛ tugu i kɔ parce que maliyɛn bannen don a danbe la maliyɛn ko nafolo de jeton maliyɛn ko jeton de maliyɛn tɛ an yɛrɛ t'o dɔn an bɛ mun gɛlɛya kɔnɔ bi mun y'a to faama lankolon bɛ sigi an kunna a bɛ taa wari ko in de yan taa wariw minɛ élection na ka taa voter u t'a dɔn u yɛrɛ bɛ ka voter fɛn min ye yɛrɛ mɔgɔw b'u ka denw ka école ko tiɲɛ o président kelen bɛ tila ka na tugu u bɛ wari minɛ o fɛ ka taa voter ye aw ni ala cɛ n'i y'o ye jamana min kɔnɔ i bɛ kuma o jamanadenw ka ko yɛrɛ la bilen han président b'u ka kalan tiɲɛ k'u denw k'u kɛ fantanw ye k'u maîtriser fantanya kɔnɔ o bɛ tila ka taa 400 dun o b'o minɛ ka tila ka taa fa c'est comme mɔgɔ min bɛ k'i kun ci n'o tilala ka wari d'i ma i bɛ tila ka taa voter o bɛ tila ka i kun ci tuguni maliyɛn b'o de kɛ
sinon n'o tɛ mɔgɔ ale bɛ tugula mɔgɔ minnu kɔ e ni ala n'ala kira cɛ e bɛ mɔgɔ minnu ka promotion kɛ e b'a dɔn n'i ye nin kɛ faransi a tɛ kulu yɛrɛ la k'u bɛ kuma faransi ko kuma la kuma tɛ k'u bɛ taa fɔ k'u bɛ mɔgɔ labɔ o yɛrɛ bɛ se ka kɛ yan kɛcogo b'o la mais e b'a dɔn e bɛ jamana min kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ yen nɔ de sinon n'i ye nin kɛ faransi e bɛ mɔgɔ minnu kɔ campagne na olu yɛrɛ t'a bila u kunna k'u bɛ se ka faransi mara yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ kuma olu yɛrɛ fɛ yɛrɛ parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛna kuma i fɛ parce que olu jamanadenw b'u yɛrɛ kalama olu b'u fagabaga dɔn mɔgɔ min bɛ hɛrɛ k'ulu olu b'o dɔn mɔgɔ min b'ulu faga olu b'u fagabaga dɔn olu b'u tɔɲɔbaga dɔn maliyɛn dun t'a tɔɲɔbaga dɔn wa ni maliyɛn y'a tɔɲɔbaga dɔn nata ye maliyɛn ka ko tiɲɛ quoi maliyɛn ka vie kɛra nafolo de nafolo dɔrɔn tu as l'argent tu as tout ni wari kɔni b'i bolo kɔni a banna i b'i sago ni dɔngɔ bɛɛ sɔrɔ c'est tout hali minnu bɛ minnu kɔ n'u bɛ wari de di u kana wari bɔ kɛ n'u ma wari bɔ mɔgɔ bɛ m'u fɛ yan c'est un peu ça ani ka n'i jɔ dɛ base banna dɛ base banna base jumɛn nafolo base oui diko dun tɛ dɔrɔmɛ kelen ni mɔgɔ ma dɛ dɔrɔmɛ papaga a t'a di maa si ma diko taara segu y'a ye o diɲɛ bɔra k'a kunbɛn dɛ a dun ma dɔrɔmɛ di mɔgɔ ma dɛ dɔrɔmɛ b'o sɔgɔlen a ma di mɔgɔ ma voilà n'importe quoi diko dɛ sugɛli dɛ base tɛ ninnu si la base bɛ tapo la base de bɛ tapo la mais laisse tomber quoi de toute façon élection in bɛna se o e bɛ ka presse kɛlɛ min ma kɛlɛ in bɛ kɛ o n'an ye baara da e kan élection kuma e arasa bɛ nimisa kun min y'i don ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn aw minnu bɛ ka taa aw ka wari di nin ma k'a k'aw dɛmɛ walahi n b'a fɔ y'aw ci tɛ tɛmɛ aw tɛ tɛmɛ cogo b'aw la aw bɛ tɛmɛ a tɛmɛ cogo b'aw la ayi n'aw fana tɛmɛna ka Asimi to Mali kɔnɔ o tɛ Asimi yɛrɛ nɔ ye Asimi de bɛ kɛ Mali président ye wa an bɛ o de ko daminɛ o de campagne bɛna daminɛ Asimi walima foyi zone si tɛ sigi an kunna tuguni n'an baaratɔ si tɛ sigi an kunna tuguni faso cila si tɛ sigi aw bɛ nin bɛɛ kɛ mais Asimi don Asimi fana cɛ i tɛ wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la e bɛ ka ninnu to yala mun na ni si ne yɛrɛ ɲɛ tɛ Mali ɲɛmɔgɔ la min kan ka fiɲɛ minɛ k'a bila kɛnɛ ma ne ɲɛ t'a mɔgɔ de la mɛnɛ juguya kan tɛ o u ye tiɲɛni de kɛ u ka minɛ u ka tiɲɛni nɔ laban Asimi kana buru bɛ basiw kan na ne ɲɛ tɛ Mali ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔba la ko min kan ka fiɲɛ minɛ k'a bila ne ɲɛ t'a la kɛnɛ ma ayi ne ɲɛ t'a mɔgɔ la parce que non seulement nafolo mun b'u kun ka wariw tɛ faso nafolo suɲɛnenw de b'u bolo ka baara kɛ n'a ye faso nafolo suɲɛnenw de b'u bolo ka baara kɛ n'a ye mais y'u nɔ minɛ dɔrɔn u ye ko minnu kɛ y'u nɔ minɛ ko cour justice dɛ o cour justice mɔgɔ bɛ yen min bɛ Mali dugukolo kan ko min nɔ tɛ se ka minɛ wa ne yɛrɛ de ɲɛ tɛ Mali ɲɛmɔgɔ la k'a daminɛ depuis Musa tile fo kana se an bɛ don min na bi ma ne ma Mali ɲɛmɔgɔ ye ko min tɛ se ka datugu ne ɲɛ t'a la parce que a si tɛ ko min ma wari dun mais i bɛ ka yɛrɛ ma fɔ ko kaye b'ale bolo ko n'ale y'o kaye dayɛlɛ don o don ko dɔ bɛ dugu bila ayi i bɛ ka kaye labɔ dɔrɔn a kaye in b'aw bolo yen ko cour justice de bɛ u juger ayi n'olu bannen don o ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ de a y'olu nɔ minɛ bani ho cour justice ɲɛmɔgɔba ninnu dɛ a ye baara daminɛ yen fɔlɔ sa a y'olu yɛrɛ de nɔ minɛ fɔlɔ bani olu minnu bɛ yen n'olu b'a la k'u t'u juger dɛ k'olu tɛ accord di k'u juger dɛ n'olu bannen de don a y'a daminɛ olu yɛrɛ la fɔlɔ a y'olu yɛrɛ ka dossier ɲini bien ala wari minnu b'u bolo a y'o ɲɛɲini sa u ka wariw tɛ sa a y'u datugu u ka wariw yɛrɛ tɛ a y'u ka du valeur lajɛ u bɛ du minnu kɔnɔ a y'a valeur lajɛ est ce que k'u to nin baara in na u tun bɛ sara joli ta u ye nin wari bɔ min a ye enquête k'olu yɛrɛ kan fɔlɔ sa bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini bi bilahi a ye bɛɛ bolo da kunna sa n'i y'a ye e bɛ ko o cour justice la e bɛ ka taa dɔ ka kulo 100 ta ka da i yɛrɛ kunna ala a y'a yɛrɛ ka kulo 100 yira la fɔlɔ sa a bɛ ɲinɛ nin ka kulo 100 kɔ sisan nka ye do o cour justice yɛrɛ a ye do olu yɛrɛ ka sɔrɔ la fɔlɔ u ye nin sɔrɔ cogo di a ye t'u ka biɲɛw lajɛ a y'u ka compte bancaire lajɛ nafolo min b'u kunna yalima
i bɛ kɛ ni jɔyɔrɔ in na k'o sɔrɔ ka sɔrɔ i ma faso nafolo ta wa ala n'an ka dɔrɔmɛ b'u kun a y'a b'u kunna sa a y'a b'u kunna ko Mali jɔli ye ɲɛtugu ka yɛlɛ de ye ne yɛrɛ ɲɛ tɛ ko de la ko Faransi de jɔli ka gɛlɛ n'i ko i bɛ Faransi sugu de mɔgɔ kɛlɛ Faransi a ma nɔgɔn dɛ parce que Faransɛ tɛ nafolo suɲɛ kɛ mais zon aw bɛ dɛsɛ ka zon kɛlɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ni donn'u ka bugu la u b'u yɛrɛ ɲini aw bɛ dɛsɛ k'olu kɛla mɔgɔ yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ dɛsɛ ka mɔgɔ min kɛla taa dɔrɔn i k'a ka du valeur lajɛ dɔrɔn taa dɔrɔn a ka sokɔnɔna la i k'a ka sokɔnɔminɛn valeur lajɛ dɔrɔn évaluation kɛ nin dama dɔrɔn kan a bɛ mɔbili mun kɔnɔ a denw bɛ école modèle mun na u ka train de vie wallahi Mali ɲɛmɔgɔba tɛ k'i bɛ don min ka dossier kɔnɔ k'a nɔ tɛ se ka minɛ a tɛ yen fo n'a y'a sɔrɔ Mali sariya kɔnɔ a fɔra k'an kana faso nafolo dun n'i y'a dun i nɔ bɛ minɛ i bɛ ni kaso in kɛ i bɛ se ka kɛ tan i bɛ se ka kɛ tan fo n'a y'a sɔrɔ dalakuma de don a loi tɛ yen n'a loi bɛ yen mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ bi wallahi ko loi in tɛ se ka mɔgɔ min minɛ a tɛ yen y en a pas mais e bɛ se ka kɛ e bɛ don fonction publique kɔnɔ e bɛ se ka don gouvernement kɔnɔ e bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔba ye k'a sɔrɔ e b'i sen na dɔrɔmɛ 20 tɛ e kunna ali Alifa ninnu bɛɛ kan ka juger mais Alifa bɛ kɛ président don min na i bɛ 10,000 Congo Alifa kunna a t'a kunna mais olu kɛra milliardaire olu denw tout ATT bɛ kɛ Mali fanga ye mais il avait combien? C'était un simple soldat. Un garde-corps. Il gagnait quoi? Hein? Mais olu bɛɛ ma kɛ milliardaire olu denmusow nana o bɛ kɛ fanga ye don min na fa yɛrɛ bɛ yen nɔ min bɛ fa kun a tɛ 100,000 bɔ mais o denmuso ye milliard fêté mais ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye ala François Fillon et Jacques Chirac ye maire kɛ Bordeaux a ma dɔn yɔrɔ n t'a dɔn Bordeaux don wa yɔrɔ jumɛn don mais Jacques Chirac ye maire kɛ dugu dɔ la Faransi yan Jacques Chirac bɔra maire la ka kɛ président ye ka san 10 kɛ président la san 10 kɔfɛ a bɔlen président la u tilala k'a juger fo Jacques Chirac yɛrɛ kɛ banabagatɔ ye ala tubabu san 20 olu b'i juger sa ali san 20 affaire wallahi tubabu ka sariya b'i juger sariya kelen min dun bɛ tubabuw bolo o sariya kelen de bɛ anw maliyɛnw bolo ka baara kɛ han ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye k'u filɛ yala la nin bɛɛ bɛ se ka juger ali Alifa kile mɔgɔw bɛ se ka juger Alifa an kana Musa yɛrɛ fɔ dɛ Alifa kile mɔgɔw bɛ se ka juger parce que démocratie nalen sariya kura minnu tara faso nafolo kana du faso nafolo kana kɛ tan i ka kɛ tan mais ni déjà yɛrɛ depuis Modibo tile a tun bɛ ku i la Modibo tile i tɛ wari mun sɔrɔ k'i b'o o vie kɛ Modibo tile ni mobili yɛrɛ i bolo min valeur ni e yɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ u b'i wele k'i ɲininka i ye mobili bɔ min i sara de bɛ lajɛ c'est comme Modibo tile e bɛ 1,000,000 ta kalo o kalo e ka sara ye 1,000,000 e ka ye mobili kɔnɔ mobili min bɛ taa 50,000 la mais ata mɔgɔ min bɛ kalo sara ta kalo o kalo 1,000,000 e bɛ se ka 1,50,000 mobili sɔrɔ cogo di e bɛ se k'o sɔrɔ cogo di o bɛ se ka kɛ ya o tɛ se ka kɛ o donc i y'o sɔrɔ cogo min i b'o ɲɛfɔ Modibo ɲɛna Modibo tun b'a kɛ ten ne c'est pour cela fonction publique o ɲɛmɔgɔba ninnu si tun tɛ se ka suɲɛni kɛ i b'o sɔrɔ n'i m'o sɔrɔ cogo fɔ n'i ko k'i ka mɔgɔ dɔ de y'a d'i ma o tigi de fana bɛ taa lajɛ yalima o bɛ se ka nin d'e ma est ce que o ka sɔrɔ b'a permettre ka nin mobili san ka d'e ma fo i ko mɔgɔw de o bɛɛ de tun bɛ vérifier hein c'est comme la France o de don France n'i ye donna mobili kɔnɔ même sara t'i ye o k'a sɔrɔ i taara juru ta mobilitigiw fɛ yen dɛ wa i bɛna n'o papier ye dɛ de toute façon État bɛ b'o bɛɛ kalama e m'a ye hali France yan ni wari b'i bolo cogo cogo ni m'i kɔlɔsi n'i taara mobili san jɛ la a bɛ déclarer ka mais impôt mɔgɔw b'a ye direct
a bɛ se ka problème lase ma direct o la hali faransi ni wari mugu b'i bolo mɔgɔ caman bɛ u bɛ taa mobili san juru la u bɛ dɔ di ka sɔrɔ ka tɔni sara juru la parce que n'i y'a san en espèce togo sugu dɔw la a ko bɛ wuli nɔfɛ dɛ parce que u b'a vérifier yalima i bɛ dɔrɔgu feere de la wa i sara bɛ se ka nin permettre wa u b'i ka compte n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛ mais olu ye jamana baarakɛlaw ye olu bɛ hali simple citoyen contrôler kuma tɛ gouvernement mɔgɔw ma hali ne yɛrɛ wulila san ka taa ka taa mobili feere la ka taa mobili san $10,000,000 wallahi u bɛ ne ka n bɛ lettre sɔrɔ n ka boîte à lettre kɔnɔ n bɛ courrier sɔrɔ n ka boîte à lettre kɔnɔ impôt bɛ courrier ci ma i bɛ taa ɲɛfɔ an ka jamana ninnu ye jamana ya sigilen mɛ ten tɔ ordinateur b'u bolo u bɛ taa kalanw kɛ u bɛ taa fɛn bɛɛ kɛ mais yan ne yɛrɛ t'a dɔn Asimi bɛ ka ninnu to ka yala kun min na o don o don dɛ dossier dalen bɛ tabali sanfɛ n'i y'a ye ninnu bɛ yala ka t'u sigi ko meeting ali Kasimu Tapo min bɛ yala ale a mana wuli ne ye baronya kɛ Faransi baro min b'e bolo t'olu bolo e kalan kɛ Faransi min na fɛn min b'e bolo t'olu bolo jugement joli gagne pour que ka avoir ce logement là ni du fasugu jɔ Mopti fɛnɛ k'a ka dun b'a bolo Mopti ko o yɛrɛ ka bon ni Bamakɔ ta ye ale y'o wari bɔ min immeuble ni fɛnw b'u bolo o y'o wari bɔ min nin fɛn filɛ n'i ko i bɛ nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ bi na mais nin bɛɛ bɛ don kaso kɔnɔ a bɛɛ faso nafolo i bubu ninnu kirikarakiri ninnu a bɛɛ faso nafolo Asimu ninnu kɛlɛli ye ji min ka gɛlɛn ni ninnu kɛlɛli wallahi ka ji min a ka gɛlɛn ni Mali ɲɛmɔgɔ kɛlɛli parce que mɔgɔ min b'i kanga i n'a cɛ fɔlɔ t'o kama bani ale bɛ bɔ yen o courgitisi mɔgɔ ni e ye doni da olu yɛrɛ kunna sisan Asimi ni Sukɛli n'aw ye doni da olu yɛrɛ kunna olu minnu bɛ ka ban k'u t'u juger n'a ye doni sigi olu yɛrɛ ka bien n'aw donn'o ɲɛ la k'o ɲɛɲini mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'aw ye ɲɛngo ye sa a bɛ ka karisa kɛlɛ ɲɛngoya de don ka sira baara ɲɛ sira baara ko tɛ sa a ye taa du ka biɲɛw na dɔrɔn e kun ye ministre ye i sara ye ne ye du joli b'i bolo Mali kɔnɔ nin bɛɛ tɛ se ka ɲɛdɔn a bɛɛ bɛ ɲɛdɔn tout a bɛɛ bɛ ɲɛdɔn a bɛɛ bɛ ɲɛdɔn a ye taa du ka sokɔnɔna la k'u ka du yɛrɛ évaluer fɔlɔ u ye du qualité minnu jɔ yalima i bɛ se ka n'i jɔ k'i to nin ministre in na ni san hakɛya in wa o bɛ se ka kɛ wa i ye wari min fili bolo nin o wari min fili ka compte kɔnɔ nin e bɛ se ka nin sɔrɔ k'i to ministre la ni san hakɛya in wa a y'olu lajɛ dɔrɔn et puis sani bɛ don ministre la joli kun b'i bolo e kun ye mɔgɔ sugu jumɛn nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛdɔn nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛdɔn nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛdɔn o la fɔra n'i bɛ don ministre ni poste ba ninnu na k'aw ka biɲɛw déclarer nin bɛɛ de kun ye dɔrɔn k'a dɔn sani e bɛ don nin baara in na joli kun b'i bolo baara in kɔnɔna la i ka wari kɛra joli i sera ka koba jumɛn kɛ e bɛ luwanse la ou bien e filɛ nin ye i faso kɔnɔ i kelen don ka taa soden 2 jɔ i faso kɔnɔ k'o meubler k'o jɔ e kɛra ministre e taara $1,000,000 jɔ mais e b'o bɔ min e kɛra député e bɛ si luwanse la ou bien e b'i faso kɔnɔ e kɛra député san kelen e taara $1,000,000 jɔ e bɛ se k'o jɔ cogo di k'i to député ya la o bɛ se ka kɛ cogo di ko Mali mɔgɔ minɛli ye yɔrɔnin kelen de mais fantanw de bɛ minɛ ani manamana ko mais sinon minnu bɛ k'an ka jamana segin kɔ olu tɛ se ka minɛ minnu yɛrɛ ɲɛci t'an ye olu de bɛ minɛ nafa yɛrɛ tɛ minnu na olu de bɛ minɛ sinon ne bolo a ye minɛli daminɛ minnu y'an ka faso segin kɔ minnu bɛ k'an ka faso ci minnu bɛ k'a to an ka jamana bɛ ka kɛ fantan jamana ye ne bolo a kan k'aw ka minɛliw k'olu de ye mais mɔgɔ minnu yɛrɛ nafa yɛrɛ t'u la yɛrɛ Facebook kuma kɛla nafa t'an na yɛrɛ kuma fu kɔ an tɛ se ka faso yɛrɛ jɔ an tɛ se k'a segin kɔ an tɛ se k'a foyi kuma fu kɔ mais minnu bɛ se k'an ka faso segin kɔ minnu b'an ka faso miliyari cɛ k'a dun k'a kɛ fu ye ne bolo an kan ka baara daminɛ olu de la olu de kan ka
c'est-à-dire opération ba ta olu mɔgɔw de kama pour que faso non seulement minnu y'a dun an ka wariw ka se ka sɔrɔ en plus a ko bɛ minnu kɔnɔ k'a kɛ olu ka empêcher e ma malien den bɛɛ bɛ girin politique nɔfɛ a denmisɛnnin bɛɛ bɛ girin politique nɔfɛ cɛkɔrɔba bɛɛ de ko n ka kɛ politicien wa bɛɛ de bɛ fɛ n da ka don tulu la foyi tɛ o parce que wa y a l'argent ni wari t'a kɔnɔ bɛɛ bɛ taa i mako la sisan bɛɛ bɛ taa ko wɛrɛ ɲɛɲini min tɛ politique e ma o pɛlɛlen don ka adamaden faga fanga nɔfɛ a foyi tɛ o parce que a ka di de n'a sɔrɔ ko wari tɛ se ka suɲɛ k'a fɔra minisiri sara ye $4,000,000 o $4,000,000 de bɛ d'i ma député sara $2,000,000 o 2 de bɛ d'i ma i tɛ foyi sɔrɔ n'o tɛ mais yan kuma mɔgɔ caman taara i mago la i bɛ kɛ député san kelen i bɛ se ka du 2 wuli k'a jɔ i bɛ kɛ ministre ye san kelen i bɛ se ka du 5 jɔ o ni bɛ minnu bila compte kɔnɔ mobili ɲumanw fɛn bɛɛ condition bɛɛ tɛ girin a kan bon ne b'aw bila quoi parce que vidéo janba kun tɛ c'est juste dɔrɔn ka bɔ k'a fɔ kunu barbecue ni ne problème y'an sɔrɔ sinon basi ma foyi tɛ ni problème in dɔrɔn de y'an sɔrɔ sinon k'a fɔ mɔgɔw ma bɔ mɔgɔw bɔra question n'est pas là question yɛrɛ ye comme organisation de tiɲɛna an bolo quoi bon o de ye bɛɛ fari faga mɔgɔ si ma direct kɛ mɔgɔ si b'i yɛrɛ bila ko la déjà i bɛ mɔgɔw wele ka na mun na parce que hali n'a ko aw bɛ fɛn kɛ ni mɔgɔw m'a ye vidéo la a bɛ k'u kɔnɔ k'a ma bɔ quoi yaya sinon cotisation yɛrɛ dɔrɔn on a eu plus de presque a bɛ se 1,000 € la hein juste dɔrɔn cotisation yɛrɛ minnu ye sagasɔngɔ minnu y'u ka cotisation sara a bɛ se o la parce que bɛɛ de bɛ wari bɔ bɛɛ de ye wari bɔ bɛɛ tout le monde mɔgɔw déplacera ka b'u fɛ yen ka taa fo matu fɛ yen ka taa wari di dɔw ye wari di Balayira ma dɔw ye wari di Jason ma min ka surun min na bɛɛ y'i ka cotisation di donc anw ta tɛ Facebook kan ka ta yɛlɛ Facebook kan ka mɔgɔw wele ou bien ka don foyer kɔnɔ ka mɔgɔw nɛgɛ anw ta t'o ye dɛ anw ka barbecue y'a yɛrɛ de parce que anw yɛrɛ de bɛ wari bɔ yɔrɔ ni fɛn man di i tɛ wari bɔ la o i bɛ se ka wari bɔ barbecue la k'i tɛ t'o la o bɛ se ka kɛ anw ta tɛ manamana ko ye koyi anw ka ko ye ko sɛbɛw de n'an bɛ ko o ko k'anw b'a sɛbɛlama de kɛ ka taa don denmisɛnninw kan k'u nɛgɛ a ye taa an bɛna carte ninako kɛlɛ kɛ a ye taa an yɛrɛ bɛna don carte ninako kɛlɛ la awɔ a bɛna ka denmisɛnninw nɛgɛ carte nina mɔgɔw nɛgɛ kɔngɔ bɛ denmisɛnnin mun na n'u nana ka bɔ ji kan k'olu nɛgɛ anw ka fɔ anw ta t'o ye dɛ anw ta ye de an bɛ don groupe kɔnɔ an y'a fɔ mɔgɔ minnu b'a la Faransi k'u bɛ fɛ ka cotiser bɛɛ nana n'i ka wari saga 5 a ye saga prix lajɛ kɛ a ye saga 5 prix ta k'a lajɛ dɔrɔn ka chaise louer a y'a lajɛ ka fɛn wɛrɛw san a y'a da dɔrɔn a k'a lajɛ saga 5 bɛ taa fo plus de 500 € la saga 5 plus de 500 € a bɛ t'o la a y'a lajɛ agneau a ye agneau lajɛ agneau c'est 150 €. 150 € a y'o 5 fara ɲɔgɔn kan ça fait dans le combien a bɛ taa presque 700-600 € la a bɛ t'o la n'a ma caya n'o ye m'a calculer mais a bɛ t'o la ka tila ka boisson san ka dumuni wɛrɛw dilan ka ko wɛrɛw kɛ ka chaise louer ka tabaliw louer an dun m'a ta an ka kɛsi la dɛ mɔgɔw yɛrɛ de nana ni wari ye dɔrɔmɛ 1 anw m'a ta an ko Maliba kɛsi la dɔrɔmɛ 1 wosogo la anw m'a ta la non anw tɛ baara kɛ nkalon kan o anw tɛ baara kɛ nkalon kan non mais ni polisiw nana ka an ka kow bɛ tiɲɛ an bolo bon c'est là que o de ye bɛɛ fari faga bon ne yɛrɛ taara bɛɛ fari fagalen sɔrɔ bon moi aussi j'ai pas voulu ka direct kɛ bon ça a y'an bɛɛ kɔ faga quoi et puis polisiw jɔlen bɛ yen ni nɔ bon moi je vois pas même an bɛ direct kɛ kun min na parce que n'i y'a fɔ mɔgɔ a ye na an ka dumuni ni fɛnw kɛ mais o k'a sɔrɔ déjà an bɛ ka fɛn yɛrɛ kɛ an ye obligé ka sogo don furu de la bon o yɛrɛ nana fo fitiriɲafan donc bɛɛ y'o dun bɛɛ y'i yɛrɛ ta quoi ya c'était ça quoi mais an bɛɛ sigilen n'o barow ni yɛlɛkow ni fɛnw na on a bien causé quand même parce que mɔgɔ caman bɛ an ye ɲɔgɔn dɔn an ye barow kɛ mɔgɔw ye barow kɛ mɔgɔ caman ye barow kɛ bon c'était bien quoi ya c'était bien
sa ko kumbe anga garange ke solo tamadu fana kumbe oh jara fana kumbe mi fasa dana ale kumbe anaka folikela tout ça mais on avait amassé ka foi on a pu rien faire quoi c'est ça sinon foi kunte manga kunte foi kunte munu ngonen dani fana kelela konen dani kelela bon abisa ke ulu ko ulu bena be mo mu no be review sugo la mo ko ta imane ten dadu dala parce que ulu ka tien nous les tiens bouda kono doron nous yu to nu jamu fo o re ka tien na suru to nu jamu yere u to nu jamu yere parce que ado be ni no ulu be wele jamu do la kasoro jamu yere bula ne la bo chamandula ado be wele to wele la kasoro to yere bi u ka facebook to o re u to ye kasu to yere bi ne bo chamandula kwa bon ado yere bi u tu to nu jamu yere fo tellement ubi galon tike an dun to ya jamu c'est ça donc nous sigi nous sera ka femme yere tien fo ko e tien fo na keru to nu jamu ado yere to nu jamu galon donc mo bi ka mo be mo la o mo fe wa mo to ko mo nu fe o enen daninga kele nin daninga na kele mo mesawma nen dani kele ko wa kelenge ka kila ka jako wa kelenge mogo bene do mogo bene dani do nen dani bete ne wi nen dani ere te signo nga ka kelenge ka makele mogo bound do an bete ni azie anga jino te fangelen fe ku nen dani te signo nga ka 30 minutes ke ayi ka ko ne ma fendo boama o te seka ke chogo ere tola ne be fanguru do boama parce que an bete ni quoi on est comme ça mais ko kele yere au be kele qualité mun ko no mais menen dan senyo koma abe kele de no hypocrite yo ne fleur de ni fem ma bere ma ne be dani wele be titiga ka ni fem ma be ama fene be ne wele amba wuli nyokona ambeteni nen dani beteni ni mi ma ba ma be ne wele jere ni mgeni mkosu ni fene be ne mi be kuni kanche ba fama na ye kile fla ke ante sege kada den fliga ke nyokona après ni ne ma le wele ale be ne wele nous on est comme ça on est toujours comme ça ni ay mo be kele fo jama be jola o ya be hypocritia de la hypocritia jere yo mais ne mi te be mi ma na yo foko ban abo foko boala neni mo re te se ka je ko fem te bene ma ko ne bi se ko to ngono o yere de mo yere te jine dugukolo ka ne o ne yere jene ka problème kini ne be nyogon do fe adamade ala amana ke sira o sira kibe ko ken la ko ne bo marangono ne nyete ke chogolo lo parce que fem te bene ma ne ba fie do ni te bene ma de wone ti se ka bene ma wani yo ken la chien wa kele ne bo kele ke chien wa kele foni ya dabla ne o mo qualité de ne yete mo la jien kono ki bi se ka ko kene jene la ko ne ba munyu kan sigina ne yete o la aish o tsaka ke wani ma dabla fene me préféré de ka nga mo ya jo pew ni ma dabla parce que ni ya ke wa kele ba fo wa kele ni ya ke wa keme ba fo wa keme na to mo yede ko ka ko munyu kan sigina ko dimi mene la ne kan kuru kan sigina mais je ne suis pas cette personne ne to mo yere dani yere te o te dani kelere a mo yere de te jien kono ko ibe ko jugu kene la fem ma benen ninguma ko no bo maran kono ko me mo ya ki fo ka yeli fo ka me ne bolo hypocrite de o e me be ka yele mo ko fe dimine ba koro e be ka yele mo ko fe angane ajuga bi kono ni ne te mo fe ne bi bonga villa wone ti se ka ki fe wone ti se ki to duma fo c'est comme ka fo ça no e karsa kan kwe kasabeta alors qu'au fond a ben kono be ka fa mai me meta fo ndala ka kai moi je peux pas ni ne te adamade fe i ba donner la ne ti fe wone te mo fe ne ti musalaka ne te ki fe ne ti jate ne ti se ki supporter o tsaka ki yene ko ne ka gere mo la i ka ko ka dine non ali kunu ne ndani me nyogona me ka fon bombo ama dani ere de nana ko lu ka sugo
ko ka dɔ fara kan ne ko foyi tɛ fara kan anw ne tun bɛ ka sogo kila n ko foyi tɛ fara kan a ko k'ale ne tɔgɔ fɔ ne ko ŋ'e bɛ se ka ne tɔgɔ fɔ n ko ne ye den tɔgɔ fɔ bani a ko cɛ ko an ka dɔ n ko i cɔ dɛ n ko n bɛ tuluji bɔ i kan sa ne sina ka bɔlini fa tuluji la n ko n b'a bɔ a kan a bolila ka taa ka kɛ yɛlɛ ko ko grand sœur yafa ma ala kama dɔ fara kan ne ni dani ye kunu bɛɛ ko la a ko fɛnɛ ko buru n ko n t'a di n k'an buru di n k'an ma buru d'aw ma qu'est-ce que k'ale bɛ ka ne tɔgɔ fɔ n ko i bɛ se ka ne tɔgɔ fɔ de ne sɔrɔla ka tuluji fa tugun n b'o bɔ a kan an b'o yɛlɛ ko dɔrɔn de la après a bolila ka taa tugun ka segin ka na ne ni dani bɛ ten de c'est-à-dire ne b'a takini a bɛ ne takini ne yɛrɛ de mana dani ne b'a takini ni dani ɲini a bɛ ne takini i y'a ye o kɔfɛ dani nan'i sigi ne ye dani Nasira an mɔgɔ 3 an y'an sigi an bɛ baro la ne ni dani Nasira an y'an sigi an mɔgɔ 3 an bɛ baro la han n'aw taara aw jɔ ko ne ni dani bɛ kɛlɛ la ne yɛrɛ dabali ban'u la o ne ni dani ka kɛlɛ mun bɛ s'aw ma ne ni dani bɛ kɛlɛ 1000 kɛ ka jako 1000 kɛ foyi tɛ s'aw ma hali groupe kɔnɔ ne bɛ dani attaquer an bɛ tila ka taa bala kɔfɛ o si t'aw ka sira anw tɛ hypocrite koyi anw tɛ hypocrite yɛrɛ ni min ma bɛn anw ma an b'o de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka tɛmɛ et puis c'est tout a ka hypocriteya jɛ ninnu pati kolonba ɲɛjugu bɔ n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ ga man di moi je ne suis pas dedans mais ne filɛ ni n'o ye mɔgɔ ye mɔgɔw b'aw ka groupe la fo ka diɲɛ wuli ne n'olu tun tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o mɔgɔw bɛ yen mais ni ne ye mɔgɔ bila n y'i bila de pewu hakili t'i ye yɛrɛ sinon o mɔgɔ caman de b'aw ka groupe kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ne yɛrɛ tun t'a bila n kunna ko n'u bɛ se ka kɛlɛ kuma tɛ ka fɛn mais u y'u ka chemin choisi n ye n ka chemin choisi a banna u taara Arasa kɔ n taara Diko kɔ a banna bɛɛ y'i ka chemin ta an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'a tun ye ne ja ne bɛ se ka hypocriteya k'olu fɛ o mais ne yɛrɛ de banna so olu tugu ma ban ne fɛ mɔgɔya ma ne yɛrɛ de banna parce que n tɛ se ma wolo a kɔnɔ n t'a ɲɛdɔn n tɛ se hypocriteya la mɔgɔ fɛ hali ne ni mɔgɔ ka di ni ne y'i bila n y'i bila de ne y'o mɔgɔ de ne tɛ se ka ni mɔgɔ si to yen nɔ n'i ye ne ka yɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ i ka di ne de n'i man ne bilayi ne tɛ yɛlɛ i fɛ wa ne t'i gɛrɛ i la wa i ka ko tɛ diya ne ye hali ni ne n'i ka di ni ne tɛ se ka i kanu tuguni n tɛ se sinon mɔgɔw caman de bɛ CDR kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ne de ye n baw fɛ mɔgɔya ma parce que moi je trouve que c'est hypocrisie a caman bɛ yen u tun bɛ ne wele ne de ye n ba ne de ye n ba u ka téléphone na parce que ne y'a ye k'a fɔ an tɛ hakilina kelen na aw bɛ bɔ aw bɛ Diko dɔgɔya ne fana bɛ bɔ ne bɛ Arasa dɔgɔya mais dugu ma an bɛ baro kɛ mais moi je trouve que c'est pas bon c'est là j'ai refusé ne de y'a ba ne de ye n ba u caman ka mɔgɔya ma ne de ye n ba sinon hali sini sɔgɔma a dɔw bɛ yen u ma mɔgɔya tigɛ ne la ne de y'a tigɛ u la ne de y'a yira n tɛ se an bɛ bɔ sanfɛ olu bɛ Diko dɔgɔya ne bɛ Arasa dɔgɔya mais dugu ma an bɛ si an bɛ baro kɛ ou bien an bɛ tile an bɛ baro kɛ an bɛ ɲɔgɔn nouvelle kalama an bɛ ɲɔgɔn ka kow kɛ mais moi je peux pas an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen moi je peux pas ne de y'a tigɛ ko sera yɔrɔ dɔ la ne de ko non ni hypocrisia de sanfɛ an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn kanubaga dɔgɔya Diko ka di ne ye aw b'o bɔ k'o neni Arasa ka d'u ye ne bɛ bɔ ka Arasa dɔgɔya dugu ma an bɛ tila ka ɲɔgɔn wele téléphone na an bɛ baro kɛ an b'a kɛ komi foyi tɛ mais o tɛ se ka kɛ o mais il y a quelque chose maliyɛn ko vie sugu ninnu ne t'i don a la yɛrɛ de ka ne ni mɔgɔ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ alors k'an tɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ tɛ diɲɛ dugukolo kan hali ni ne y'a dɔn i la k'i bɛ kulonkɛ kɛ ne fɛ i bɛ baro kɛ ne fɛ mais au fond ne y'a dɔn i la ko ne ka ko man di i bɛ ka kojugu kɛ ne la ou bien ne b'a dɔn i bɛ ne tiɲɛ kɔfɛ ou bien i bɛ ɲɛ min yira ne la o t'i kɔnɔ ni n'o dɔn mɔgɔ o mɔgɔ la ne b'i bila n bɛ se ka mɔgɔya k'i fɛ sani n b'a dɔn dɛ parce que o bɛ se ka kɛ mais ni n y'a dɔn don o don o don kɔni i b'a bila i kunna i ne ka mɔgɔya bɛ jɔ yen wa a tɛ se ka bɔ yen ayi wa n tɛ k'i fɛ fɛnɛ ka yɛlɛ ne fɛ mais au fond ne ko man di ye ka yɛlɛ ne fɛ au fond i bɛ ka ne tiɲɛ i bɛ ka juguya kɛ ne la ko ne k'o dɔn i la ne ka tila ka mɔgɔya k'i fɛ o mɔgɔ tɛ diɲɛ dugukolo kan fo ni n t'a dɔn i la ni n y'a dɔn don o don ka n ka preuve ni n ka dalilu sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ
k'i bɛ yɛlɛ ne fɛ ne bɛ mɔgɔya la mais au fond i bɛ ka ne juguya duguma ayi i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ i b'a bila i kunna ne b'i haramu o don fo ka diɲɛ wuli wa ne nin tɛ k'i fɛ o tɛ se ka kɛ ne tɛ hypocrisie ye dɛ ko ne bɛ hypocrisie kɛ mɔgɔ fɛ o mɔgɔ tɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔ n'i ye ne ka yɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ a bila i kunna i ka ko ka di ne ye wa a bila i kunna ne m'a dɔn i la k'i ye mɔgɔlankolon ye ni ne y'a dɔn don o don k'i bɛ yɛlɛ ne fɛ ka sɔrɔ ne ka ko man di ya o don ne ka mɔgɔya bɛ da o don ma a tɛ bouger ka bɔ yen donc ne t'aw ɲɔgɔnna hypocrite ye dɛ ni ne tun ye hypocrite ye ɲama b'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'aw ka jɛkulu kɔnɔ ne ni min bɛ baro kɛ sufɛ a mɔgɔ caman mais ne tɛ se aw ka camu 24 diɲɛ don o don a bɛ bɔ ka Dani dɔgɔya ka ne dɔgɔya ka Arasa defa ala m'a malo bɛɛ ya ala m'a malo aw yɛrɛ ɲɛna han a wulila ka taa Dani y'a wele a y'a ka téléphone ta ka tila ka baro kɛ ni Dani han aw bɛɛ ma ka kumakan mɛn mais ata dɔ ka ne wele k'i bɛ dugu aw mɔgɔ b'aw tula min bɛ se ka ne wele k'i bɛ dugu ko kuma fɔ ne a mɔgɔ bɛ yen mais i b'a kɛ i bɛ se ka kɛ cogo di kɛcogo b'o la a mɔgɔ t'aw ka groupe tula min bɛ se ka ne wele k'i bɛ dugu ko kuma fɔ ne a tɛ yen ne y'a jɔ pewu a mɔgɔ t'aw bolo mais cam bɛ bɔ don o don ka Arasa defan k'anw dɔgɔya mais Dani y'a wele téléphone na ala m'a malo bɛɛ ma ya o ye Dani ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔn han o ye Dani ye ni ne de tun b'ale place la ne ni Arasa ko kuma tun kɛ siɲɛ fila a mɔgɔ tɛ yen c'est comme Diko filɛ ne ni mɔgɔ tɛ Diko ko kuma kɛ siɲɛ fila a mɔgɔ yɛrɛ tɛ min ne wele k'i bɛ Diko ka kuma fɔ ne a mɔgɔ tɛ yen fo n'a kɛra ɲuman ye mais juguman i b'a fɔ n ye cogo di ne b'o tan d'i ma ne ni t'i don yen yɛrɛ i b'a fɔ dɔrɔn n b'i lajɔ an tɛ discuter a kan yɛrɛ moi je suis comme ça o manamana ko t'i passer ne fɛ yen n'importe quoi aw bɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ ɲɔgɔn hypocrisie la ɲɔgɔn kɔrɔfɔw ni ɲɔgɔn mankutu tiɲɛw ni fɛnw ne tɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ n b'a f'i ye visa n t'i fɛ wa i ɲ'i bɔ n ka vie la wa n b'i bɔ n ka vie la fo lahara n ka sira t'i fɛ c'est tout ne ni Dani ka kɛlɛ ne ni Dani yɛrɛ ka ko b'aw ɲɛsira la mɔgɔ jumɛn bɛ aw la min tɛ ne ni Dani dɔn ne ni Dani ka ko b'aw ɲɛsira la mɔgɔ yɛrɛ tɛ min b'i da don ni Dani cɛ parce que n'i y'i da don an cɛ an b'i lamaloya mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ an y'a bɛɛ lamaloya hali groupe kɔnɔ ne ni Dani mana fɔ ɲɔgɔn kɔ ni nafigi fɛn fɛn nana ka n'i da don a la ne ni Dani bɛ tila k'i lamaloya n'o la ne delila ka fɔ a la an ka groupe dɔw kɔnɔ n ko ni a ye ne ni Dani ye ɲɔgɔn sama la aw tɛ taa aw ka sira fɛ a ye taa aw ka sira fɛ dɛ yɔrɔ anw bɛ tila ka ɲɛ an ka ko la anw tɛ mɔgɔ ɲininka anw bɛ ten de dɛ depuis o kɛra bɛɛ y'i da bɔ a la sinon fɔlɔ hali ne ni Dani kun fɔra ɲɔgɔn kɔ nafigi dɔw bɛ u da don a la ne delila k'o f'u ye o n ko n'aw m'aw da bɔ ne ni Dani cɛla la aw bɛ malo dɛ parce que n ko ne ni Dani mana an ka kɛlɛw kɛ an mana an ka kumaw fɔ an bɛ tila ka ɲɛ an ka ko la kɔfɛ dɛ a ye t'aw da bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛla la aw k'anw to yen depuis o kɛra mɔgɔ yɛrɛ t'anw dɔnbaga la depuis an bɛ CDR kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen min bɛ ne dɔn min bɛ Dani dɔn k'i b'i da don ne ni Dani cɛla la mɔgɔ tɛ yen parce que n'i da don a la i bɛ kɛ nafigi de i bɛ kɛ nafigi de ne ni Dani mana fɔ ɲɔgɔn kɔ ni ne ma sabali ka segin kɔ ka Dani wele Dani bɛ sabali a kɔ ka segin ka ne wele anw b'i ten de depuis an ye ɲɔgɔn dɔn depuis des années o de y'a to mɔgɔ si tɛ Faransi dugukolo kan ko min b'i da don ni Dani cɛ a mɔgɔ tɛ yen parce que mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ an y'a bɛɛ lamaloya parce que kɔfɛ e bɛ tila ka ni Dani an m'an ka video kɛ la an m'an ka baro la an m'an ka téléphone ci la ɲɔgɔn ma e min y'i da don a la e de kɛra nafigi c'est un peu ça quoi sinon foyi tɛ ne ni Dani cɛ foyi wallahi foyi hali kunu an bɛ baro la hali kunu ne ni Dani b'an ka ɲɔgɔn takineli la hali kunu foyi et puis Dani yɛrɛ ma taa Dani mina taga a tilala ka segin ka n'i sara ne la wallahi k'ale bɛna taga ne ka sɔrɔ ka an ka au revoir ni fɛnw di ɲɔgɔn ma a ka sɔrɔ ka taa ne yɛrɛ k'a ɲininka n k'a bɛna taa cogo di a sɔrɔla k'a ka taga a y'a taga cogo fɔ hali kunu n'a sera b'a la ko Dani ko k'i ka bɔrɛ ni ja ko k'i ka sogo dun ne ko Dani n ko e ni Ala cɛ Dani b'a ka bɔrɛ d'e ma
n'a sera ko k'a bɛ k'i yɛrɛ tulo kɛ komi a m'o mɛn n'o danni ka ni bɔrɛni tɛ di mɔgɔ si ma ne ni danni yɛrɛ de ye sogo dun ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ a wulila tugun ka taga cɛw ka kote la parce que sogo fɔlɔ min na ne ni danni de y'o dun ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ de sogo wɛrɛ nalen a wulila ka taa cɛw ka kote la n'importe quoi a ye t'aw mɔgɔ la parce que mɔgɔ caman ye Jason wele ka ne ni Jason yɛrɛ to mobili kɔnɔ aw bɛɛ k'aw hakili sigi foyi tɛ ne danni cɛ foyi parce que fɛn bɛ don i ni mɔgɔ cɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min bɛ k'i la n'i tɛ se k'a fɔ a tigi ye ou bien ni i bɛ fɛn dɔ b'i kan i b'a muɲu mais o fɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ digi la mais i tɛ se k'a fɔ a tigi ye bon les jours n'i ye plomb pété o de bɛ kɛ kɛlɛ o mais ni danni ta ye taki de n'a ye min kɛ n'a ma bɛn ne b'a wele n bɛ ci a bolo ni ne fana ye min kɛ n'a ma bɛn a bɛ ne wele a bɛ ci donc an bɛɛ ci ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bila n'a ye ɲɔgɔn bila an bɛ tile 2 tile 3 kɛ n'ale ma ne wele ne b'a wele an bɛ ten de n'an 2 bɛ dusu dara dɔ bɛ dɔ wele n'o kɛra an bɛ tɛmɛ n'an ka mɔgɔ ye moi je trouve que o de ka ɲi mɔgɔya la quoi ni hypocrisie ye quoi c'est tout sinon y a rien foyi tɛ ne danni cɛ an ma kɛlɛ an ma foyi an ma wɔyɔ foyi y a rien du tout donc c'est ça n b'aw bila n bɛ wuli n bɛ daraka dun c'était ça foyi tɛ ni danni cɛ mɔgɔ an kanubagaw foyi tɛ ne danni cɛ an ma kɛlɛ an ma foyi y a rien foyi wallahi y a rien foyi bon barbecue video ma bila direct ma kɛ kun min na n y'o kun fɛnɛ fɔ minnu donna a bɛ se ka segin ka taa lamɛn kɔfɛ tugun n y'o fɔ y a rien foyi mɔgɔw bɔra yɛrɛ fɛnɛ mais polisiw y'an ka ko bɛɛ tiɲɛ an bolo quoi a ye bɛɛ fari faga sinon y a rien foyi ma kɛ foyi hier kunu foyi ma kɛ kɛlɛ ma kɛ wɔyɔ ma kɛ wa jama bɔra mais polisiw ye an ka ko tiɲɛ an ka ko duman tiɲɛ quoi wallahi non an yɛrɛ pɛrɛlen bɛ misigi bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais dommage quoi polisiw y'an ka kow tiɲɛ quoi voilà donc c'est ça aw k'an bɛn aw bɛ bonne journée voilà Maïmouna Kamara non bon moi je pense pas que ni Dani bon Dani ɲɛ ka kɛlɛ kɔni mɔgɔ tɛ se ka kuma quoi mais olu bɛ kɛlɛ modèle min kɔ ne ɲɛ tɛ kɛcogo la dɛ ne ɲɛ tɛ kɛcogo la quoi bon ni Dani yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni ne Dani y'an sigiyɔrɔ kelen an se ka hali 30 minutes kɛ ko ne ma fɛn dɔ b'o Dani ma o se ka kɛ o depuis Dani yɛrɛ natɔ la ne tun bɛ ka Dani bon ni fɛnw ye bon n t'a dɔn n'olu bolo n'o de ye kɛlɛ ye bon o yɛrɛ dun tɛ kɛlɛ parce que ne bɛ Dani bona Dani bɛ ka a bɛ yɛlɛ la quoi ne ye musari kuru ka kɛ ka Dani bon depuis Dani natɔ la parce que Dani nana ne sɔrɔ yen depuis a bɛ k'i waga ka na ne yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ tɔw ɲɛna n k'e ka n'i k'i waga ka na n ko nin ɲɛna ale jɔn de ne sina ka papier esutu ta k'o meleke k'o kɛ k'a bon a sina a yɛrɛ sina ka kɛ yɛlɛ k'i poro a disi kan k'a kɛ yɛlɛ ye quoi yaya bon moi ne yɛrɛ ɲɛ tɛ ala ko ka kɛlɛ an bɛ kɛlɛ mun na ne Dani yɛrɛ kuru bɛɛ kɛ an bɛ ka ɲɔgɔn takine mɔgɔw bɛ yɛlɛ la na ne bɛ ka sɔsi ta n ko n bɛ sɔsi bɔ a kan mɔgɔw bɛ yɛlɛ la na bon peut-être olu bolo o de kɛlɛ bon ne dun t'a dɔn o kɛlɛ yɔrɔ bɔra min parce que ne n'a bɛ ɲɔgɔn na sogo nɔfɛ a b'a la ko f'an ka dɔ fara a ka sogo kan n ko foyi tɛ fara a ka sogo kan ne bɛ ka naji ta n ko n b'o bɔ a kan ni ne ko n b'o bɔ a kan a bɛ boli ka segin a kɔfɛ a bɛ tila ka segin ka na ko ne ko walayi k'ale ma ne tɔgɔ fɔ n k'i bɛ se ka ne tɔgɔ fɔ de bon ne yɛrɛ b'a dabɔ a kama k'a takine quoi yaya ne tun bɛ ka naji ne bɛ sɔsi soli n ko n b'o suru a kan a b'a fɔ ko ne ka kɛ ala kama ko grand sœur a kɛ ala kama ne ko n ko n'i y'a sera naji yɔrɔ ma i b'a fɔ ko grand sœur ma langolo ne tun bɛ k'olu fɔ a ma bon je sais pas peut-être olu de bolo olu ye kɛlɛ o ye kɛlɛ olu bolo kɛ bon je sais pas franchement ne t'a dɔn kɛlɛ modèle min kɔni kɛra kunu yen nɔ Dani n'i ka kɛlɛ an bɛna kɛlɛ
Bon, Dani, rendez-vous à quelle heure? Attends, il est quelle heure ici? Bon, Dani, rendez-vous à 16h. Ou fait, en tant que 17h. Comme il était ouli ka boss non la jona. Ou je sais pas. N'a si ouli nous. Rendez-vous 16h ou 17h. Amta chienta. Salengara di keneban sanfe. Menga chienta kulushi ba indona. Intara ni mi esedini. Menga kulushi ba do. Amena chienta. Nari no ni kele mbeke. Maimuna Kamara. Deli ta la de aywa. Moko si kana deli. Parce que il faut qu'on ta kele ke kwa nga nyogonye bo nyogonya la kwa. Parce que dokera kwa. Parce que nera dale mfle ne kele ne gera de flega de mnene sanno. Maimuna Kamara. Ah bon. Bwe. Bon moko kana deli de. Bon, y a invitation ti Danima. Dani, ni klobe jeunesse godugo mangana. Et Francis 17h. Ana bebe ma chugum nade parce que ne prale nous. Bwe ba do ne ma katakataka nunu bela mea. Ne ma katakataka nunu na me parce que ame Jason nga mobile kono mo be ka Jason wele Jason ne ko jene kante direct gen ku nga no ko wallahi Jason. Là où je suis là, je suis vraiment fatigué. Parce que quand celui qui t'a baraqué, quand bo barayoro là, quand kila kana barbecue là, kana soro ko nyagam milimeta, aye moko farfa era dama bana quoi, moko ere galabu be fakara quoi. Yeah. Moi Jason ne, franchement, j'ai pas envie quand nous jabi moko te mi me moko munu jabi quoi, mais comme tient elle la moko chamanga wulelu dona. Bon groupe kono bon vige nete moko ka téléphone ta moko yere tu fatigué ne lati kosebe ya mais moko chama wele la quoi bon osa comme ni hula je suis un peu en forme fatigue borana quoi ngo bon ndale me vidéo donner quoi sinon ne ndenda don na quoi mais ben kanu baga munuti français nous bi koka abu la paniquer quoi abu joro fene quoi sinon nete moko munu ya fo nete ndadulu dala sa oluti moko yene be ndado moko munu yenu kuma nu fo nete ndadulu dala sa mais bon Facebook kuma do moko munu be nu ya kanu nu ya fen sugu me ni ma boka fen do fo ku rasire bon en réalité abise ku la de kungono quoi sinon moi personnellement non moi personnellement ne kunte ndado ni kuina quoi non ne te ndado ni kuina de non parce que ne de dabali bane no quoi ne te kele chugo la ni ndani na quoi parce que moko bi kele na bi jela de na o tse ka kuma fo nyogo ne to sujet la ko ne ni dani tse ka sujet mu aborder quoi ne to la quoi et puis fait mi yere de do quoi tien la ni dani mi kenela ne ba wele ba foy bon ni ne fene mi kala abene wela ba fo ni o ya ni mi digira en fla bela de mais na mi se ka mi munyunga teme ambo fene munyunga teme quoi parce que o fene ya doye quoi mais na se ka mi munyu yere faut ko titige nyogo ngambe nyogo wele ka titige o ko ni bon mo na obete nchugo la o keleli bi gela quoi au keleli bi gela quoi na obete nchugo la o keleli bi gela quoi sinon mo chama be o ya ese ka kube dani de bla nyogo na ne ba mo chama do mais o be malula uchama malula puisque o ya daba minga mama koi ne bo mo uchama do munu dona dani kan ku be dani bla nyona bon moi j'ai vu que ça n'a pas marché parce que bon nyata a kola quoi je vois pas quoi nyata fena ko
ne dani bɛ se ka bila ɲɔgɔn na ko minnu na ɲɛ t'a fɛn na quoi. Mais je vois que o de ye mɔgɔ caman ka ala deli ye parce que Facebook kan jɛ tɛ mɛn quoi. Ya Facebook kan jɛ tɛ mɛn bon o de ye mɔgɔ caman ka an jugula mɔgɔw caman ka laɲini ye quoi. Ne dani ka kɛlɛ bon mais minnu b'o fɔ olu yɛrɛ dun bɛ ne dani dɔn dɛ. Olu bɛ ne dani dɔn olu yɛrɛ caman y'u tester u malola kow la. I ma ye hali dani yɛrɛ de la k'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ne n'ale ye ɲɔgɔn na bɛɛ k'i da bɔ a la dɛ parce que anw ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ ɲɛsira la groupe kɔnɔ kɔni mais à part ça bon ko ka kɛlɛ kunu a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ o ye dani ni jɛnɛ wɛrɛ ye mais bi kɔni an bɛna kɛlɛ an bɛ kɛlɛ bi ayi o fura tɛ hali n'a y'i diya bolo an bɛ kɛlɛ bi parce que ne yɛrɛ de ye dani invité dani n'i tulo bɛ mankan na faransi 17h i b'i préparer ne yɛrɛ bɛna kɛnɛbani kan b'i kunkolo sɔgɔ buye buye deli t'a ko la yan dɛ grand sœur Maimuna Kamara ne ka marakamuso fama deli tɛ nin ko in na yan dɛ grand sœur Janati Kɔnɛ ni kɛlɛ kelen bɛ kɛ dɛ ka ne tɔgɔ tiɲɛ fu ayi o tɛ kɛ yan ne tɔgɔ tɛ tiɲɛ fu dani de Paris i ye min kɛ dubasi la ne yɛrɛ de bɛn'o k'i la bi ne b'o k'i la bi koyi donc Maimuna e ni Janati bɛ avion ta wa a dun tɛ taa aéroport la parce que heure tɔ man jan dɛ heure tɔ man jan dɛ parce que ne bɛna na taa potion magique de min parce que dani kɔgɔlen bɛ cogo min na nin wagati in na ni denw de b'i fara t'a la a bɛ sɔn k'i ta lahara donc nin ko in bɛ cogo min na a ye n bila n ka wuli ka n ka potion magique min Axteris a y'a cɔ n ka wuli ka Axteris ka potion min sinon a ma nɔgɔn dɛ a y'a kana n deli Jessica Mete ayi dɛ walayi fo n ka dubasi dɔɔni k'a la i tɔ dɛ a y'a cɔ n ka wuli k'an sigi nin ko in da la dubasi n bɛna dubasi de kɛ nin na bi ni n ma dubasi kɛ nin na non o kɔrɔ ko bɛ nkalon ye fo n ka dubasi de kɛ nin na bi mais a tɛ ɲa fo n ka potion magique dɔ min dɛ a ye n dɛmɛ ni Astérix ka potion magique ye donc Maimouna hey tu es déjà à l'aéroport ayi dɛ buye deli ko tɛ nin ko in na koyi parce que tiɲɛ yɛrɛ la dani kan ka corriger minɛ vraiment parce que dani tɛ grand sœur bonya dani kan ka corriger mais a tɛ yafa a ka n dɛmɛ ni position in na ou bien a ye kamalen kɔrɔ naani ci ma buye e yɛrɛ fa mɛn cogo min na a ye kamalen kɔrɔ naani ci ma buye i ɲɔgɔnna naani ci comme ça kelen b'a sen minɛ kelen b'a sen minɛ kelen b'a sen minɛ kelen bɛ da minɛ fila bɛ bolo fila minɛ n yɛrɛ bɛ n jɔ ni n ka busamisɛn ye k'a canca a ye kamalen kɔrɔ naani ci ka na ni potion magique tɛ se ka sɔrɔ a ye kamalen kɔrɔ naani ci ka na o bɛ affaire kɛ comme ça olu b'u duru a kɔnɔ k'a cɛ par 4 la donc grand sœur yɛrɛ b'a minɛ k'a canca ɲanama ayi monsieur ayi an bɛ article boli a yɛrɛ ka Zenabu ye ayi cɔ an ka article boli dani kan
Aïcho, un article boli belebeleka. Aisha, nega malagamuso fama. Balaira bena hina lao. Ina be deli lao. Parce que nem na busanga ke amngala balaira tina supporter. Ay anga balaira boala. Sino Jason ni balaira. Muso do ko kunu. Muso do ko kunu. Ko ka balera kuno ko dani chesuruni ne. Ko ja ko dani nga boaka janta ne. Ko che ko dani fale no ko ngo ngo anga chen nu be fale no ko ni yete balaira la yete Jason yele la. Ngu bebe negerita. Alors ko tiere la ko ango maliba kanga chow se wale no ngo yada anga chow la abe belebele jamja abe belebele jamja ngi macha sam jabate fene be ki waka kana sam jabate fene be ki waka kana ni o fene waka to like kana ngi manga chenu nu be nga be fale belebele jamja oni do nga be fale do ubebe negerita ala donc ambe gorobara nani yini munu be tika dani fosongwa hawo amba fosombi dani ibi fosombi ayo osiga ere ka bo dani na wala dani osiga ka boila dani ane idogo bi ne be foso Aïe, Jason est escoré. Jason est omna che grandeur, la dame là ça. Che grandeur, aïe aller escoré, aïe Jason voilà. Ame Jason blambe. Papou Saramani. Donc toi tu es avec moi. Et me peser combien? Toi tu pèses combien? Quand faut te ko tu es avec moi tenez. Papou Saramani, tu es avec moi, tu pèses combien? Si tu pèses 30 kilos là, tu n'es pas avec moi. Il te supporter les fous là. Il y avait dollar ko Saramani, ko Papou Saramani. Aïwa, si tu es avec moi là, il faut que tu pèses lourd. Hein? Si tu pèses 100 kilos là, tu es avec moi. Oui, je suis là. Sinon, tu es avec moi, quand tu pèses 30 kilos là. Dani est checké, free, en fait. Entends là de. Toi, tu pèses 20 kilos. Donc, tu es avec moi. Aïe, t'as là. T'as eu le Aïe, t'as. Ah, Ousmani Mousseline. Toi, tu es 120. Ah, toi, tu es bienvenu. Mounou est 120, aya bla. 120, aukana. Moro be 120 kilos de là. Mais 20 kilos, aïe, papou, et kata yan fait. Et kata yan fait, nete kakula. Sinon, Dani me façon bide. Aïch. Osika ka bampeu. Ok, ni kele ngori. Traoré, et toi tu es 95. Ah ouais, toi tu es bienvenu. 95 kilos. Obedoke. Awo. Nega jawara ke. Toi, tu as 150 kilos. Ah, ok. Et fallait bienvenue. Aïe, Maimouna, aïe, allez, ok, mais 250 là. Eh, t'as un jigou. Maimouna Kamara, il t'a un jigou. Ne y'avait la chocomna, allez, ok, mais 250 kilos là. T'es banné là, quoi. Any grand sœur Janati connaît. Anna, ok, mais 250 là, mamine. Abou Konate. Ah, 95 et 85 kilos, ceinture noire. Taïkin. Ha, aïe, eh, mais femme, mais. Ablo Kanouté. Toi, tu es la bienvenue. Et attends.
Jessica mette 123 kilos. Aya da. Awo. I'm so nambea. Shagina nyakati. Ebe 80 kilos là. Problème ta là. Afo problème ta. Solota. Solota mani ene alache solota mani. Solota mani ko ayala mede. Solota mani ko kale be 110 kilos là. Solota mani non al nere ka bone. Solota mani al nere ka bone ayi. Solota mani masofio. Solota mani al nere ka bone Abiba Jabi 75 kilos obekain. Unfa kanute ebe 90 kilos là. Doko ya ko da ko Demba Fofana 210 kilos. Okuma muno yera fagadwa. Balo Fatou Gama. Comme moi j'ai 130 kilos. Hein? Abana kwe. Alou Ouseni 140 kilos. Ayada. Lika Dramé 99 kilos. Abana kwe. Sekou Mahamadou 35 et placité kata. Fa fait 35 kilos. Ya fakera auma. Au kata. Au tage tegera kulenge. Ya fakera auma. Boune Bakari. Allez avec 80 kilos. Alors, toi, tu es bienvenu. Ko Dimi Sinali. Benito. Kale be 155 kilos là. Bargalay. Enfin, Bargalay. Hein? Je suis habité. Ok. Communicate. Solo tamani. Kale be 110 kilos là. Ayabana. Aya fakarema. Afo ya fakara 20 kilos. Mariam Wage. Ebe 100 kilos là. Ok. Problème faut être là. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Jere na ga mo de dokwe ni di machine comme arasa 35 ama c'est 35 kilos tukuma. Oma ya ni bede baja. Amanga sebe ou fo amanga kulenga uke. Et puis nega mo nunu yo de fo toujours. Ou perale no ka doje kono. Voilà, vraiment ça fait plaisir. Voilà, oui, imagine. Vraiment, ça fait plaisir. Fatoumata Samake, 90 kilos, Ada. Lagare Kaba, 80 kilos là. Problème foi là. Enfin, problème foi là. Ali Dambele. Elle avait 97 kilos là. Enfin, Dan. Ok, problème foi là. Oh, Kamara Salihu. Calebe 120 kilos là. Problème foi là. Général. Donc, combien de kilos là? Donc, bah, faut vraiment, ça fait plaisir. Toi, tu as 58 kilos. Problème foi là. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Donc, on va bonne journée. Donc, on va préparer katakama quoi. Mogo ya poa blanya beta. Minu kanga na uluka utare por la de. Amba ube blaka na kelen kama. Munu be français on préparer. Ok, on va bonne journée. Afa ube bonne journée. Ala ka antonyo wai. Aka ampe ula. Au revoir.